कॉपी काई लिखिले नवम श्रेणी आसे सिलेंडर जगह न पिंडे मौसा कॉपी काई लिखिके नवम श्रेणी फास्ट दस रसो लिखिले आठ लिखिले जगह न थिला আছে প্রমাণ আছে সেই আছে যদি প্রিন্টারে কোড নবম শ্রেণী যেটা আছে দেখিবা 1 2 3 4 5 2 7 2 9 বাহ কাহিকি আপন মানে আকি পাইছেন ভালো দেখিবা পাই তা বিপরীত আপন মানে কোন পাইছেন শুনিবা শুনিয়া পাই তা বিপরীত আপন মানে আকি পাইছেন ভালো কহিয়া পাই তা বিপরীত হ্যাঁ সব চাই দুনিয়া কথা ছাড়া বিগত জানতে পারছো তেমন সাথে কপি কইলে সাথে নবম শ্রেণী ঝিওটা এমানে সব লাল সাউন্ড ভালো সুন্দর দেখিবাকু ভালো সুন্দর খাইবাকু তা বিপরীত সব সৃষ্টি হউনি হউছি তেণু নবম সাথী কি হাত করছি পিলা কোটি বাম পট হাতিরে মারো হাত ଅଛି না নাই টুকু হଉଛି লোকটা মরিগলা নিচে হাত চুকাই হাত ଅଛି ଆ ଭିତରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ যেটা ଛାତି କିମ ହାତ କରୁ ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତେଣୁ ତାର ପଦ କହିଲେ ତା ସାଙ୍ଗେ କରିଲେ ଭାବ ମଣିଷ ବଜେଇ ଦେବ ତା ସାଙ୍ଗେ କରିଲେ ଭାବ लेकिन अभिराम परमहंस ये कितना को मन रखी अभिराम परमहंस के ठिके देले बारो कहू छी मो बाबा बारो तू बारो ଆପଣ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଅଛି କାଷ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ତନ୍ତ୍ର ସକାଳ ତେଣୁ ଧୀରେ ମୋବାଇଲ ପୁଣି ଅଛି ମୋବାଇଲ ଅଛି ନା ତା ଭିତରେ ଅଛି ତେଣୁ ତା ସାଙ୍ଗେ କରିଲେ ହବ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ନା ଜୀବ ଆଉ ପରମ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ସେଠି ଭାବ କଣ ହବ ଏ ବାର ଯାଉଛି ବାର ଆଉଛି ନାଇଁ କିଏ କହିଲେ ଯଦି ବାରକୁ ଧରିବ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଇଏ କଣ କରିବ ଆଖି କଣ କରିବ ନାକ କଣ କରିବ ପାଟି କଣ କରିବ କର୍ଣ୍ଣ କଣ କରିବ ଏ ବାରଟାକୁ ଜଗ ବାରଟାକୁ ଲଗିଲେ ରହ ଟିକେ ପିଲେ ବସା ବାରଟାକୁ ଲଗିଲେ କବି କହିଲେ 12 ଯେ ଜୀବ ମାନେ ଜୀବ ଅର୍ଥ ତମେ ମଣିଷ ଜୀବ ଅର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ତେଣୁ জীবর্থ জীব 12 যাଉଛି 12 আଉଛି দিনে এମିତି সময় ଆସିବ ଯେ বহু ଚାଲି ନ ଜାଣିବ ତାର ପାଦ ପଡୁଥାଏ ବଙ୍କା ବହୁ ଚାଲି ନ ଜାଣିବ ତାର ପାଦ ପଡୁଥାଏ ବଙ୍କା ବହୁ ଚାଲି ନ ଜାଣିବ କେଉଁଦିନ ବହୁ ସଡ଼କେ ଚାଲିବ କେଉଁଦିନ ବହୁ ସଡ଼କେ ଚାଲିବ ଘରେ ପଡ଼ିଯିବ ଟଙ୍କା ବହୁ ଚାଲି ନ ଜାଣିବ से कवि कहले से जो वायु जाउची बहु जीव परम चालनारे पाद पडुथाय ए शरीर भीतर जाउची जोतिर सड़क चाली सब पड़ी जीव आ जति सब पड़िला नवम श्रेणी कथा बुझिले ता संगे पड़िले भाव सेटा कौनसी बजै तारा कौनसी बाजिले तार नासी बाजिले आ नो तार तो बाबा कोन पता साई भाईरा काली के मनीष बाजिब तेणु ता सागे करले बाबू मनुष्य ये जीव भाईना काली शोइले डाकिले भाईना उठिका आज शोइसी आ डाकिले उठिना आ ये जीव नाही शरीर छाड़ी पळे कोठी गला कोठी की ये कोठी की जीव गला ये कथ ऊपर को गला रे गाई कालू का गुड़ी ना भागवत रे आसे कहले तो ये जीव मरण